سلام تخاتاتلتي فيات تيفي حوكم بيواي زانتا أبارادوبا ماينو زتخايدة غزاوتي مفراس كلتشحن عسطالتن كلتشحن عسطربعتن كابارادوبا زفرس غزاوتي سمانيا بسري أما حداري إفريم جري غازت إنيا إيري تيفي إفريم جري أما حداري أبزنا ورولو بزي أب كل خوابي برت حيزو دازر خافتي زرعو قلبجي ገንዘብ ኣብ ጅቡኡ ክሕዝ ጀሚሩ ኣህንናብ እንዳ ዓዲ ከይዱ ዘረክቦ ኣብ ጅቡኡ እዩ ዝገብሮ ነይሩ ድሕሪ ዝነዊሕ ኣካይዳ ኣብ ናይ ገዛውቲ እንዳዘረ ክሰርሑ ዝጸንሕዎ ወይ ክፈርስ እዩ ወይ ገንዘብ እንዳበለ ብረት ገይሩ ናይ ዕጡቓት ብረት ናይ ምልሻ እንዳፈራርሐ እዚ ሓሊፎ ድማ ሕጊ ናይ ገዛ ርእሱ ከውፅእ ጀሚሩ መሰረት ዝሰረተ 15,000 ናቕፋ ጉቦ ዝነደቐ 10,000 ናቕፋ ከምኡውን ዝደብደበ ላዕሊ 25,000 ናቕፋ ጉቦ እንዳተቐበለ ንብዙሓት ገዛውቲ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣቱ ገይርዎ ተጠዊ ናብ ዞባ ማእከል ብምኻድ ምስ መዓልዮምኒ ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ናብ ዞባ ማእከል ወረቐት ይእትዩ ዞባ ማእከል ድማ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ንኸፍርሱ ዶዘር ኣምፂኦም ንሰማንያ ገዛውቲ ይዕንዮም ንመንግስቲ ኣታሊሉ ንህዝቢ ኣታሊሉ ንሱ ነፍሱ ሓር ኣውፅዩ ማእሰርቲ ምስ መፀ ግን እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ መንሱር ሒልኩም ምስ ተባህሉ ኤፍሬም ጊደይ ኢልና ስርሑ ንሱውን ተጸውዒው ስለምንታይ ከም ዝገበርካ ተበልዎ ዓበይቲ ዓዲ እዮም ኮም ኢሎም መልሲ ሂቡ ኣብ ክልተ መዓልቱ ማእሰርቲ ከዓ ሓራ ወፁ ኣብዚ ገንዘብ ህዝቢ እቲ በደለኛ መን እንድሕር ኢልካ በዓሉ ኤፍሬም ጊደይ እዚ ዛንታ እዚ ሓቀኛ ዛንታ ኮይኑ ኣብ 2012-2014 ኣብ መንጎ ፓራዲዞን ወክድባን ዝርከብ ሓደሽቲ ገዛውቲ ፓራዱባ ዝበሃል ዝተፈጸመ ዛንታ እዩ ሓውኹም ቢዋየ ሰላም ኣብ ዘለኹም ንኹላትኩም